धरिकी आईची मोर हलिया पिला पिली आंदिले माइक नांडी आंजी बेलिया कथा ये कहला मालो मु फल आनीची फल हेले मां पूछी गले फल हां हां तेनु करी मां कहिले बोपा रे हां जदी फल आनीछु हां तमे तमरो पांच पुओ हां ये फलटा पांच भाई जाको बांटे कुंटे करी खाई दियो मारो गलो हबन रे बोपा हेले पुओ हल्ला मां को आदेश रे हां अंके पांच भाई जाको हई हां द्रौपदी कन्या को स्त्री रूप रे ग्रहण करले ये जणुकू अंके पांच जण अंके हेले पांच भाई तार पांच पति हरे मामू ये जणे द्रौपदी अंके हेले पंचु पांडव पांच भाई तार पांच पति ए मामू ओ आरो एचआईवी परीक्षा कर रे मामू था सरकार एरोड्रेज गोटी कांथ बाटे बड़ बड़ अक्षर रे नेखुची कण गोटे स्त्री एकाधिक पुरुष ग्रहण कले एड्स होउची हुए गोटे पुरुष मध्य एकाधिक स्त्री ग्रहण कले एड्स होउची एड्स हुए तू कहू ये जणुकू आगे पांच जण हां आठी एड्स नथियो कि रे अरे मूर्ख द्रौपदी होछनी सती कन्या बेले से पांचुटा स्वामी गला बेले सती हे गेला कोन हला मो माई पो कोई मो माई बाजी 10टा ई बात घइता करियो मो माई पो सती होबो निकी अरे मूर्ख गाडरे बसैने भी आम गाँ को जीवा मो माई पो सती होबो अरे द्रौपदी कोन पांचपति करिथिले बोली सती आउ नाही रे हां द्रौपदी पांचपति करी काहेकि सती थिले ए कथाटा नले को हेले कहिबि रे भाया हां अंके जेते बेले द्रौपदी कन्या को पांच भाई जा कहि रखिले अरे पांच भाई जा कहि कोन द्रौपदी मंदिर को जिबे की बेले का भागुटा के छाड़ियो बा कोंडा हला के विश्व खाइबो तो भाई भागो के छाड़ियो के अरे पुआ हां सुने सुने पांचपतिर स्त्री हेला बोली पांच भाई जा कहि जिबे की रे आ केमिंदी कले रे मामू द्रौपदी मंदिर को जिबा पाई गोटे पाळी कले नियम हेले मामू हां वर्ष वर्ष ना मास मास ना घंटा घंटा कले रे केतल कहनु गां मूर्ख पिला घंटा घंटा पाळी कले आ केतल कहि दउनु अरे बारु को बार को बार गा को पड़ला हेतु रखुदा क्या महाभारत कथा रविवार दिन युधिष्ठिर रहिबे द्रौपदी मंदिर रे 24 घंटा दिन राति रविवार पे टिकट सरला गया मूर्ख पिला टिकट पुणे होदिला बेले आ रविवार आ कर अछि गया अरे सोमवार दिन भीमसेन रहिबे द्रौपदी मंदिर रे 24 घंटा दिन राति आकु मिली ना नहीं रे मंगलवार दिन अर्जुन रहिबे द्रौपदी मंदिर रे मामू हां या का तांसुडा मार देला ना गया किमिंदी ए मंगलवार आइस खियाबार आराउ केबे छुट्टी नहीं सबुदिन चालू रहिला भलो कथा रहिछि भलो कथा तोर सबुदिन चालू बुधवार गुरुवार हां नकुल सहदेवंकर पाळी हेला एमिति आगे पांच भाई द्रौपदी मंदिर को जीवा आसीबा कले हां हेले भाया ओ आउ गोटे नियम रखिले पाली तो पकेला आउ की नियम बोले भीम को डरिगिरी भीम को कान डरिए बोले अंके पांच भाई भितरे हां भीमुंडा हुची पुओ हुंडाडा मूर्खुडा मोटाडा खाइबो जेमिंदी काम करिबो सेमिंदी माड मारिबो सेमिंदी सबुरे अधिका ए भाया भीमसेन हां अरे पुओ खाइबारे केबे शांति नाही नहीं नहीं जते ले खाई जते खाइले मध्य आने खाई भी बेलियो किंतु खाइबाटा तार केबे तृप्त न हो ना युद्ध जदी करिवो युद्ध रे केबे मध्य तृप्त न हो आनो जोडी की दियो मु करी भुसिया बेलियो शयन करिबाटा केबे तृप्त न हो जते टाइम मिले ले सोइबो आगे मैथुन रति क्रीड़ा करिबा पाई मध्य केबे से संतुष्ट न हो जते ले जतुडा हले चलियो बेलियो जेते शृंगार कले मध्य भीमसेन को आउरी लोडा आउरी शृंगार करी गया तेनु चारिटा कथारे भीमसेन अतृप्त हां युधिष्ठिर जानि छंदी भीमार मन कथा हां हां विचार कले युधिष्ठिर हां जदी द्रौपदी मंदिर रे को भाई थिबो हां ए भीमसेनर जदी द्रौपदी मंदिर को जीवा को इच्छा हला भितर को ए भीमा तो कहा कथा सुनिबनी नहीं से घर भितरे पसी जीवाटा ही पसी जीवा विधे कोनिए करी करी को भाई गोटे थर तुले लालू ये 4-5 थर तुले गे ए पुओ हां हां तेनो भीम को डरी करी गोटे नियम रखिले केन नियम जदी द्रौपदी मंदिर रे गोटे भाई अछि भितर अछि जदी आउ गोटे भाई द्रौपदी मंदिर को जाए भितर को जीव से भाई 12 वर्ष वनवास करिवो कल्ले पो कच्छर दंड आज्ञा भीमसेन डरी गला डरिबनी 7 दिन पाइला पळ 12 वर्ष वनवास करियो आज्ञा दिनक पाई भूल कले 12 वर्ष जीव वनवास आउ किस
ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ମାମୁ ସେଇ ଦିନ ରବିବାର ରବିବାର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ତା ପାଳି ସେଦିନ ଆମର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାବୁ ଗଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ରେ ଭାଇଆ ରବିବାର ଦିନ ବଡ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ଗଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ ହଁ ପଚାରେ হয় কি আজ্ঞা সেদিন তো রবিবার ওই স্কুল ছুটি হ্যাঁ পিলানে কি এই স্কুল যাই না দিয়া বড় ভাই মাস্টর পালি যুধিষ্ঠিরঙ্গর পাଳି তোর তো মঙ্গলবার আইଁଷ ଖିଆବାର ହଁ তো বার ন যাই রবিবার কেমনি বই যাউথুল রে এতে এতে সগড় তেন্দেইলা হালিয়া নাগুথুলা এতে কুতাথ নাগুথুলা রবিবার জানি ଓ হ্যাঁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରବେଶ କଲେ হ্যাঁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ସମୟ এহে ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେଖିଦେଲେ হ্যাঁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଅର୍ଜୁନ হরে ଆରେ ଆମେ ପରା 5 ଭାଇ ହେଇକିରି ସତ୍ୟ କଲେ পরমাণ করଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିବ হ্যাঁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବ হ্যাঁ ସେ ଭାଇ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବ পল্লার কঠোর দণ্ড ଆରେ ଭୀମସେନ হ্যাঁ তু জানি ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲୁ ରେ ଅର୍ଜୁନ আজ পরা রবিবার ଏ ଅର୍ଜୁନ রবিবার ছুটি দিন ତୁ ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ তোর তো মঙ্গলবার আইଁଷ খিয়াবার ତୋର କଣ ମନେ ହେଲାନି হেতু হেলানি ଯଦି ମନେ ନ ହେଲା ହଁ ମୋର ସଂକେତ ଥିଲା ରେ ପିଣ୍ଡାତିରେ ଜାଣି ପାରିଥିବୁ কেন সংকেত ବୋଲେ ଆଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି হ্যাঁ କଠଉ ପିଣ୍ଡାରେ ରଖିକିରି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି চপল চপল ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚପଲ ଆଗେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କଠଉ হ্যাঁ হ্যাঁ ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ହଁ ମୋର ହଳଦିଆ କଲର କଠଉ ହଳିଲା ପିଣ୍ଡାରେ ଥିଲା তু তো দেখিথবু ଆରେ ଜାଣି ପାରିଲୁନୁ ভিতরে পইগলু ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଭାଇନା হ্যাঁ ଆପଣଙ୍କର କଠଉ ନଥିଲା ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲା ସେଦିନକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିଙ୍କର କଠଉ ହଳିଲା କୁକୁର ଧରିକିରି ପଳେଇଛି ତୁ ମାଦୁ ଚୋଦ ଯୋ କହୁଛୁ ଏ ଭାବିଲା ଗାଳି କରୁଛୁ କଣ ଗାଳି କରୁନି ରେ ମାମୁ ମୋ ମାତ୍ର କୋଉ କୋଉ ମାଦୁ ଚୋଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏ ପୁଅ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ ରେ ପୁଅ ତୁ ମାତ୍ର କହିବାଟା ଏଇଟା ଅର୍ଜୁନର ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ କାର ଭୁଲ ଶଳା କୁକୁର ଶଳାର ଭୁଲ କୁକୁର ଚପଲ ନେଇଯିବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ଜାଣି ପାରିଲେନି ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ ହଁ ହେଲେ ଭୁଲ ରହିଲା କୋଠେ ଶଳା କୁକୁର ପାଖରେ ତେଣୁ କରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ କୁକୁରକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କଣ ବୋଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ରେ ମୁଁ କୁକୁର ମତେ କହୁଛୁ କୁକୁର ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଯୋଉ କଠଉ ନେଇଗଲା କୁକୁର ହଁ ହଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ରେ କୁକୁର ତୋ ଯୋଗୁ ଯେମିତି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପ୍ରୀତି ଦେଖିଲା ହଁ ତୋର ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ବେଶୀ ଲୋକ ଗହଳି ଯୋଉଠି କୁକୁର ଦେଖୁଛୁ ଏମିତି ଝିକାଝିକି ହଉଛନ୍ତି ଝିକାଝିକି ହଉଛନ୍ତି ଆରେ ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମାମୁରେ ଭାକୁଡା ହେଲେ ଆଗା ଅର୍ଜୁନ ହବ ତା ମାମୁ ଗାଳି କରୁଛୁ କଣ ରେ ଗାଳି କରୁନି ମୋ ମାମୁକୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ଆଜ୍ଞା ଭାକୁଡା ଲେଖିଲାନି ନାଇଁ ମାମୁକୁ କହି ମାମୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା ଦିଟା ମାଇକିନା ବିବାହ ହବ ଆଚ୍ଛା ଏ ମାଇକିନା ଦିଟା କିଣ ହେବେ କଣ ହେବେ ଦି ସୌତୁଣୀ ହେବେ 5ଟାକୁ ବିବାହ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୌତୁଣୀ ହେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା ଯେତେ ମାଇକିନାକୁ ବିବାହ ହେଲେ ମାନେ ସୌତୁଣୀ ହେଲେ ସୌତୁଣୀ ସେହିପରି ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ମାଇକିନା 5ଟା ପୁରୁଷକୁ ଧରି ଭୋଗ କରିବ ଏ 5ଟା ପୁରୁଷକୁ କିଣ କହିବା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଆରେ ବାୟା ଆରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଆଉ ଆରେ କଥାରେ ଅଛି ନଖକୁ ମାଉଁସ ଘଇ ତାକୁ ମାଇପ ଆଉ କିସ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ 5ଟା ପୁରୁଷ ହେଇକିରି ରଖିବେ ସେଗୁଡା ଭାକୁଡା ହେଇଥିଲେ ସେ କର୍ମ କରିବେ ମାମୁ ଇଏ ହଉଛି 3 ନମ୍ବର ଭାକୁଡା ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଲା 1 ତମେ ହେଲ 5 ଯୁଧିଷ୍ଠିର 1 ନମ୍ବର ଭାକୁଡା ଭୀମ 2 ନମ୍ବର ଇଏ 3 ନମ୍ବର ପକବି ଚାପଡା ଘିରି ଘିରି ବୁଲେଇ ଯାଉଛୁ ଏ ଯାକ ଭାକୁଡା ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ଆଉ ଭାଗୁଆଳି ଏ ପୁଅ ଏଇଟା ଆଖୁଆଳ ପଡୁଛି ରେ ଭାଗୁଆଳି ଶଳା ତମେ ଭାଇ ଭାଇ ରେ ଭାଗୁଆଳି ଚଲେଇଛ ଆତି ତୋର ମୋର ଭାଗୁଆଳି ହବା ତୁ ବାଇଆଟା ବସେଇବି ରେ ପୁଅ ବସେଇବି ଆରେ ପୁଅ ତେଣୁ କରି ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏ ମାମା ମାମା ଯୋଉ ସତୀ କଥା କହୁଥିଲୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ପତି କରି କାହିଁକି ସତୀ ଥିଲେ ଏ କଥାଟା କହୁନୁ ଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ମାନେ ରାତ୍ର ପାହିଲେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣିରେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ରାତ୍ର ପାହିଲେ କୋଠେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ କୋଠି ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁରେ ପଡୁ ନଥାଇ अरे मूर्ख पिला निआरे पसिले पड़ुबनु रहू आउ थरे बंची जाउ आउ थरे अग्निरु जन्म नउथिले हां पंचपति करिथिले द्रौपदी हां किंतु काहु शिष्ट काहाकू दउ नथिले
तेणु करी द्रौपदी थिले सती पड़ी दौले हाँ। आज गले मो माइप को 2 लिटर किरोसिन पकई पड़ी मो माइप सती हबनी कि अरे तो स्त्री कौन बंचिब कि द्रौपदी बंचिला मो स्त्री काने बंचिबनी अरे द्रौपदी बंचिब तो स्त्री बंचिबनी क्यों पे द्रौपदी कोठू जन्म ही तो स्त्री कोठू जन्म ही जानी नो शुणे द्रौपदी अग्नि जन्म नहीं थिले हाँ जेते बेले द्रौपद राजा यज्ञ कले हाँ यज्ञ कुंडरू अग्नि मध्यरू द्रौपदी जन्म होइथिले हाँ तेणु तांकर नाम होछि याज्ञसेनी ओहो यज्ञ कुंडरू जन्म नहीं थिबारु नाम तांकर याज्ञसेनी से अजनी संभूता हाँ अग्नि मध्यरू जन्म नहीं थिले से नियारु जन्म होइतिला हां तो स्त्री नियारु जन्म होइछि रे मो स्त्री नियारु नहीं आउ? मो स्त्री तो एता नहीं रे मो स्त्री भैया। नियारु आमे परा मानव हाँ गुप्तांगरू जन्म मामू मामू हाँ ए द्रौपदी सती ना आउ किए किए अछती द्रौपदी जगत रे 5 जन सती किए किए अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा हाँ पंचकन्या स्मरणित महापात कनासन बेले क्यों कहू अहल्या हाँ। द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी हाँ ए 5 कन्या होछंदी सती हाँ ये 5 कन्यार नाम हाँ। सखाळे संध्यारे एमिति टाइम रे स्नान शौच सारी जप तप कले गाथ पात होई कि सकल पाप दूर हुए हाँ हेले मामू एमाने केमिति सती जानिछु केमिति कार 2टा स्वामी हाँ। कार 3टा स्वामी हाँ। कार 4टा स्वामी कार 5टा स्वामी आमार तथापि एमाने होछंदी सती आमार केतुडा आमार 5टा स्वामी आ माई पर द्रौपदींकर मध्य 5 गोटी स्वामी नमस्कार तो माँ माई पुगु ସଣ୍ଡଳ ପିଲା କିନ୍ତୁ ତା ମା ମାଇପ। ନାଇଁ ତୁ କହିଲୁ ନା ତା ମାର ମାଇ पर ନାଁ ଧରୁ ସକାଳୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏମିତି କହିଲୁ କି ତୁ ତ କହିଲୁ ତୋ ମା ମାଇପକୁ ତା ମା ବନି ତା ମାଇପ ହେ ନାଇଁ ମାମୁ ତୁ ନାଇଁ କହିଲୁ आ ମା ମାଇପ କି ହେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ନାଇଁ। ନା ତମେ କୁହ ଆଜ୍ଞା आ ମା ମାଇପ କି ହେ ନାଇଁ ତୋ ମାଇ ପହି ଯାଉ ହାଁ? ତୋ ମାଇ ପହୁ ନା ହାଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ମା ତା ମାଇପ କି ତୁ ରେ ଏବେ ମତେ କହିଲୁନୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆମାର ମାଇ पर ଧରୁ ନାଁ ବୋଲି କହିଲୁନୁ ନାମ ଧରିବୁ ହଁ ମୁଁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ତୋ ମାକୁ ତୋ ମାଇ ପୁକୁ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମାତା ବୋଇଲେ ରେ 5 ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ଖାଅ ହଁ ମାତା ବୋଇଲେ ରେ 5 ଭାଇ ବାଣ୍ଟି ଖାଅ ସେଇ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ନମରାଜା ଝିଅ ସେଇ ଫଳ ଆଣିଛନ୍ତି ନମରାଜା ଝିଅ ଫଳହର ସେ କୋଳ କୁଣ୍ଡିଅ ହେ କୁଣ୍ଡି ପୁଅ ଫଳହର ସେ କୋଳ କୁଣ୍ଡିଅ आज्ञा पंचाल देश लाख पिंधि जो फल आनी सही परी फलटी आनी मणिमा ग्रहण करंतु आगे